دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس ورفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي مولاي
मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम तो भाई न तीनों में न तेरों में, न तीन में न तेरह, तो अपना राजा राजी करते हैं, ऊट पटांग जैसे भी पटांग। बैठे हैं तो चलो आपके साथ ज़ौक़ शेयर करें, आका अलैहिस्सलाम का कसीदा बुर्दा शरीफ की शक्ल में आका की नात पढ़े मिलकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे क्या बना?